नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी कन्या राशि व्यक्तिशेष मानी अत्यंत महत्वपूर्ण होगापी जाऊँगी कहीं आपण मैंने थंबनेल देखि सारी आमे केउ विषय आलोचना करने जाऊे। प्रथमतः 2026 आपण शुभमय हो एवं हार्दिक अभिनंदन 2026 मोर आमे आलोचना करवा एमती किसी घटना माने जोटा कि ए 6टी घटना हेकरी ही रहिबो 2026 रे आपण लेखिकी मध्य रही पारंती। आपणकर 90 रु 95% 90 रु 95% एई सब घटना निश्चय घटिकी रहिबो कहीं ना ग्रह गोचर ही 2026 रे सेमती ही परिवर्तन घटुची। विशेष करी शनि ग्रह राहु को स्थान बृहस्पति को स्थान एवं केतु को स्थान मध्य तेणुकरी आमे विशेष आलोचना करा जिवो ए वीडियो रे। तेणुकरी वीडियोटी आगु को बढ़िबा पूर्वरु जदि मोर ही चैनल को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भलो लागे लाइक करंतु कमेंट रे आपनकर मतामत जणांतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा को अनुरोध काहे कि ना शेष को मु उपाय प्रतिकार विषय मध्ये जणेबी जोटा कि नेगेटिव चार्ज आमर को जदि किछिटे भी आसु थाए आमे निश्चय भाबरे टाळी परिबा। निश्चय चलंतु वीडियो को आगु को बढ़िबा। कन्या राशि आमे मुख्यतः 4टी ग्रह विषय आलोचना करिबा कहीं ना ए ग्रहंकर बहुत किछि परिवर्तन नाही। तेणुकरी ए ग्रह पूरा कन्स्टांट ही गोटे वर्ष रहिबे। तेणु एठी जदि देखिबा आपणकर द्वादश रे केतु रहिबे, षष्ठ रे राहु रहउचंती, सप्तम रे शनि रहउचंती, दशम रे गुरु अवस्थान करचंती। तेणु आपण पई ग्रहर स्थिति ए वर्ष देखिबा कले भलो ही अछि, एतेरा मंद कुहा जीवनी। आपणकर 6टा जिनिस एटा हेइकरी ही रहिबो आपण ग्रह गोचर रे एटा देखा जाउची। निश्चय गुरुंकर परिवर्तन जून रे अछि, तेणु सप्तमाधि स्वामी द्वितीय को दृष्टि देवे। तेणु करी आपणकर पारिवारिक समस्या दूरीभूत हेबो। जेकोसी आपण जदि पूर्वरु कोनोसी प्रॉपर्टी डील करि पार नथिले, प्रॉपर्टी संबंधी काम करूछंती, कोनोसी को जमी जमा काम आपण बढ़िबो एवं कोनोसी जमी मध्य आपण परिवार रे मध्य मिसई पारंत। एठी परिवार को सपोर्ट मिलिबो आपण को तरफ एवं परिवार रो सपोर्ट मध्य आपण को मिलिबो। एठी गुरुंकर स्वामी चतुर्थ दृष्टि रहउची जून पूर्वरु खास करिके देखा जिवो। आपणकर पारिवारिक समस्या हम जेमति कहली कुटुंबर जदि कोनोसी जमी जमा केस को नेकी बिगड़ी थिला ता मध्य सॉल्व हेबार बहुत अधिक चांसेस रहउची। निश्चय आपण को राशि रे ए वर्षर द्वितीय भविष्यवाणी राहु अछंती षष्ठ रे, केतु अछंती द्वादश रे, पूरा वर्ष ही रहिबे। जेमति कहली राहु एठी शनि को घरे अछंती, तेणु केतु एठी सूर्य को घरे अवस्थान करचंती। आ राहु शनि दुई जण मित्र मध्य अटंती। षष्ठ घर ऋणर होइथाए, कंपटीशन रो होइथाए। जदि कोनोसी मु कहबी जदि कंपटीशन रे भाग नबाकू चाहती ताले ए वर्ष आपण कंपटीशन रे भाग मध्य नै पारंती एवं सक्सेस मध्य हेबे। निश्चय मु तो कहबी आपण आगु को पड़ी ही कंपटीशन रे भाग नियंतु, निश्चय भाव में सक्सेस मिलिबो। निश्चय कोनोसी प्रकार ऋण थिले आपण मुख्य कथा ऋण माने जे लोन नुहे, केवल लोन हो किंबा उधारे जदि काहाकू देइथिले से देउ नथिले आपण ठकुथिले, तेणु एठी उधारी मिलिबार मध्य अधिक चांसेस रहउची। आपण को पैसा मिलिबार मध्य अधिक चांसेस रहउची। विगत जदि कहा पाखरे बुड़ी किथिला आपण भाबुथिले मो पैसा बुड़ी जाईची, आपण लेखिक रखंतु ए वर्ष मिलिबार बहुत अधिक चांसेस रहउची। एवं एमिति भी हेइ पारे आपण जदि कोनोसी गृह निर्माण कार्य को जदि कोनोसी स्टडी क्षेत्र को जदि लोन नेबा पई चाहुथिले, लोन मध्य हेइ पानथला ताले ए वर्ष किछि ना किछि आपण को राशि रे लोन नबार मध्य संभावना बहुत अधिक देखा जाउची। निश्चय एठी जदि देखिबा आपण गेम स्पोर्ट्स रे मध्य अधिक भाग नबार एवं स्पिरिचुअल अधिक मात्रा रे स्पिरिचुअल ट्रैवल मध्य आपणकर रहिबो। धार्मिक स्थान यात्रा मध्य आपणकर रहिबो, से परिवार को नेकी हो, सांग साथी के नेकी हो किंबा आपण स्वामी स्त्री के मध्य। चतुर्थ भविष्यवाणी आपण माने 12 वर्ष परे लव रिलेशन गुरु एठी उच्चतर होबा पई जाउछन, तेणु लव रिलेशन रे बहुत बड़ सफलता मिलिबो। निश्चय आपनको डिसीजन बहुत भलो हेबो एवं जो माने खास करी जदि समय कहबी जुलाई रु सेप्टेम्बर भितर आपण जदि डिसीजन नउची मैरिज पई कथा मध्य पकई पारंती, आपण सक्सेस मध्य हेबे। निश्चय ए वर्ष आपणकर खाली बाणी रे टिके ध्यान रखंतु, निजर धैर्य रे टिके धैर्य माने रखंतु। निश्चय ताहले आपण सक्सेस निश्चित भाव रे मिलिबो। आपणकर पंचम भविष्यवाणी टी होउची 2026 आपण कैरियर क्षेत्र
ଏଠି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶନି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ, ତେଣୁକରି ଶନି ସପ୍ତମରେ ଥାଇକି ପୁରା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ରେ ଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭଲ ଆସିବ। ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ କରାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ମଜବୁତ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯଦି ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆହେତୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି କହିବି 3 ମାସ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ କି ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି, କି ମୁଁ ଯେଉଁଠି କଲେ ଠିକ୍ କଲି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭଳି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମକୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ଯଦି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନ ଧରି 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, 2026ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି ସମୟ କହିବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଟର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଯଦି ମୂଳ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଲ୍, ମେସିନ୍ ଜନିତ କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ଏହା ମାନେ ଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଶନି ଯେହେତୁ ମିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍, ଋଣ ମୁକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ହେଉ, ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ହେଉ, କୌଣସି ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ଥିଲା, ଉଧାରୀ ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝି ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବର୍ଷ। ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ଯେମିତି କହିଲି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ନେଇକି କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା କନସିପ୍ଟକୁ ରହିକି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିଗତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଠି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏଠି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେମିତି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି ସମୟ ଯେମିତି କହିଲି ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ, ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଷଷ୍ଠ ଯେମିତି ବି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜୁଲାଇରୁ ବହୁତ ବେଟର ସମୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ଭଲ, ଖାସ୍ କରିକି ଜୁନ୍ ପରଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ବୁଧ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ର କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର। ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଯଦିଓ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ କରିପାରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।